la tercera fase de la Liga Galega de Karate. Tenemos comezo a xornada da tarde no tatami número 1 con Alevín masculino kata iniciación. O tatami número 2, Alevín kata masculino iniciación. Tatami 3, Alevín kata femenino iniciación. El tatami número 4 con kata infantil masculino nivel de iniciación. Os tatamis estarán formados da seguinte maneira. No tatami número 1, don Alejandro Otero, doña Ariadna Rocha, don Jesús Covelo e doña Emma Quintiana. Xefe David, don David González Vázquez. No tatami número 2, o paneo arbitral estará formado por doña Andrea Pol, don Domingo Alvela, doña Jessica Criado e don Luis Alonso Pacheco. Xefe David, doña Ana González. Tatami número 3, don Adrián Seoane, don Francisco Planas, don Carlos Alvarado, don Manuel Reynoso. Xefe David, don José Ignacio Muñoz. Tatami número 4, don Serafín Pita, don Xavier Graña, don Antonio Freire, don Serafín Pedroso. Xefe David, don Enrique Blanco. Todos eles dirixidos por nuestro director e subdirector do Departamento de Arbitraxe, don Ignacio Muñoz e don David González Vázquez. Árbitros, competidores con su vidaje, solamente. ¡Hey! Otra gallina. ¡Hey! Buenas tardes a todos. Suerte para todos los aplausos. Sí. Delegado del Club Caice, por favor, a mesa central. Delegado del Club Caice.
Simón Cancelo, mesa central. Simón Cancelo, mesa central. Simón Cancelo.
Simón Cancelo, peso central. Simón Cancelo, peso central. A continuación, en tatami 3, final, kata aleví femenino, categoría iniciación. Ata, Dominique Andrés, Ao, Leire Casas.
Categoría 24, final infantil masculino iniciación. Acá, Borja González López. Ahora, Jacobo Lamas de Flor.
A continuación, el número 2, final CAT infantil femenino de iniciación. La fila, la noche, ahora, para la noche final.
continuación, de 34 años, final, Cata, Alevín Femenino, Lanzarote. Cata, Daniela Casado, Ava, Ariana, Álvarez, Guadalajara.
continuación vamos a hacer la entrega de medallas más que sean. ¿Preparados? Kata alevín masculino nivel de iniciación. Aymar Rodríguez, Ivo Pombo, Nicolás Piay, Pablo Herrera. Preparados también alevín femenino iniciación. Leire Casas, Dominique de Andrés Sosa, Aroa Castro, Sergio González. Preparados también Kata infantil masculino nivel de iniciación. Jacobo Lamas, Borja González, Mateo Román, Jaime Errázuriz. Preparados infantil femenino en iniciación. Carla Gómez, Matilde Alonso, Lara Barbanca, Lía López. Todos estos deportistas sitúense aquí en el podio para entrega de medallas. A continuación pasamos a entrega de medallas en modalidad de kata alevín masculino nivel de iniciación. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Pablo Herrero Campos y Nicolás Piay Villaverde. Segundo puesto, Ivo Pomba Castrillón. En primer puesto, Aymar Rodríguez Salgado. Aroa Castro. Aroa Castro. Celia González. Celia González. A continuación pasamos a entregar medallas alevín femenino nivel de iniciación. Terceros puestos para Celia Gómez González Fernández y Aroa Castro Taboada. Segundo puesto, Dominique de Andrés Sousa. En primer puesto de campeona, Leire Casas Martínez. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Preparados, alevín femenino avanzado. Ariadne Álvarez, Daniela Casado, Aroa Naveiras y Carmen Zendá.
Moi boas tardes a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada de tarde cos nosos medallistas na categoría de kata alevín iniciación masculino. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Nicolás. Pablo. Gin Sport. Gin Sport tamén. Bueno, chicos, vides desde bastante lonxe. Credes que valeu a pena o viaxe ata aquí? Sí, valeu a pena. Sí. Para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Unha sorpresa grandísima. Unha gran sorpresa. Bueno, polo que vemos estades moi contentos de habera conseguido. Pois sí. Genial, chicos, pois a que lle dedicamos esta medalla? Eu a meus pais e a todos esta miña familia. A meus pais e a da miña familia por apuntarme a karate e aprender este arte marcial. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Moitas grazas. A continuación pasamos a entrega medallas na modalidade kata infantil masculino nivel de iniciación. Terceros postos: Jaime Errasti Roldos e Mateo Baoña Castro. Segundo posto, Borja González López. El primer posto campeón, Jacobo Lamas Garzoa. Carla Gómez Linares, Ida Alonso, Lara Barbanda, Elía López. A continuación pasamos a kata infantil femenino nivel de iniciación. Tercer puestos, Lía López Lindón, Lara Bardanca Villaverde. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata femenino alevín iniciación. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Aroa e son de Xiján. Eu me chamo Leire e son de Kaizen Karate. Eu me chamo Celtia e son do Xiján. Eu son Dominic de Andrés Sousa e son de Gym Sport. Chicas, estabades nerviosas antes de facer as catas? Sí, moito. Un pouco. Un pouquiño, bueno, polo que vemos non vos afectou moito, porque fixéchedelo todas xenial, verdad? Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla? Ou xa o esperabades? Para mí foi unha sorpresa. Un pouco. Unha sorpresa. Unha sorpresa. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar? A miña familia e aos meus entrenadores. A toda a miña familia, a todo o meu colexio e a toda a Gym Sport. A miña familia e os meus entrenadores. A miña nai e os meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Grazas. Gracias. Grazas.
todos e a todas. Continuamos a nosa xornada coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Buenas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Me llamo Carmen y del Shiján. Me llamo Aroa y soy del Shaimaran. Me llamo Daniela y del club Karate Maceda. Chicas, para vos hoxe conseguir estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Una sorpresa, en verdad. Alguna medallita caía. No sé qué decir. Una sorpresa. E contádenos, chicas, vos cantas horas entrenades a semana para conseguir estes resultados? 2. 4. Los 3 horas y después en casa con mi padre entreno 2 horitas. 2 horas y 1 hora. Bueno, por lo que vemos aquí entrenades todas un montón. Con razón tenéis estes resultados, chicas, ¿verdad? Gracias. Bueno, para vos, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? No sé. Ver a familia, os nosos talentos, facer moitos amigos. A Daniela, a Aroa, a mi hermana, a Leo, a mi familia entera, a mis amigos, a todos Rivenes, a todos Ginesport y listo. A mi familia y a mis amigos. Bueno, chicas, pues moitas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. 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 Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Lía e veño do Club Xiján. Eu son Lara e vivo en Carballo. Eu chamome Carla e son do Club Karate Valga. Eu chamo Matilda e son do Club Karate Valga. Bueno, para vos, conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Para mí foi unha sorpresa, pensaba que non iba a conseguir. Para min tamén foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Sorpresa, non me esperaba, a verdade. Bueno, polo que podemos ver, estades todas super sorprendidas. Parabéns, supoño. Gracias. Bueno, chicas, e vos canto tempo levades competindo? Eu levarei 3 anos competindo. Ano e medio. 2 anos, ao mellor. A primeira vez que compito. A primeira vez xa con medalla, noraboa. Gracias. E bueno, como levamos o tema dos nervios antes de sair? Aínda vos afectan un pouquiño ou credes que xa o tedes totalmente controlado? Ahora xa teño moito mellor máis controlado. A mí sígueme afectando os nervios antes de salir. Eu sigo me poñendo nerviosa. Moi nerviosa. Bueno, isto pouquiño a pouco co tempo vaise relaxando, verdad? Pero bueno, un pouquiño sempre os vamos a notar, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues a que lle dedicamos esta medalla? Eu dedico yo ao meu club. Eu ao meu club, ás miñas entrenadoras e a miña familia. Eu a todos os meus entrenadores e a toda a miña familia. Vino mi madre. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Chao. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Y enhorabuena a todas de nuevo. Chao, chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de cata xuvenil femenino iniciación. Moi boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Moi ben, bueno, estando aquí ao lado dunha gañadora como para estar mal, verdad? Muchas gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Yo me llamo Elisa y vengo del club Escuela de Karate Cedeira. Bueno, Elisa, para ti conseguiros esta medalla de ouro foi unha sorpresa ou xa era o teu obxectivo? Hombre, el objetivo lo es siempre, pero sí, fue una sorpresa. E de todas as catas que fixeche, cal crees que foi a que mellor che saiu? Yo creo que tomaré no Guancho. É a túa preferida? Sí. Bueno, por lo que vemos tamén te trae sorte. Pues sí, la verdad es que sí. Contanos, cantas horas entrenas a semana para conseguir estes resultados? Pues normalmente 2 días, o 2 o 1 hora. Elevas moito tempo no mundo da competición? Bastante poco, relativamente. Pois boa para conseguir xa estes resultados. Muchas gracias. Cal é a tua parte preferida de vir aquí aos campeonatos? Venir. Aquí todo é divertido, verdad? Sí. Bueno, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? Pues a mis abuelos que me dieron suerte por venir a verme. Pois dende aquí para eses abus que nos apoyan sempre en todo. Moitísimas grazas pola túa entrevista e noraboa de novo. Gracias. Está bien y están ahí jugando. Puedes bajar. Cuando acabe, Ya se acabó. ya está. Sí. No, otra vez. Quedó tercero. Guay. Le sigo a un competidor. A ver. Seguro.
Sí, por favor, medallistas que aún no han recibido la medalla, sitúense al lado del podio. Todos los medallistas que no han recibido la medalla, sitúense al lado del podio. Sí. Categoría Cata Prenisto. Ala Cecilia Páez. Thiago Lorenzo. Sara Anastasia Pablo. Mario Mare. Ahí. Se ve bien. Eso es una gilipollez. Tienen que ver los dos árbitros. Un poco, solo un poco. Espera. ¡Hala! ¡Ya está! Creo que sí está bien, ¿no? Mitinho, acuda a la mesa central. Mitinho, la mesa central.
Pasamos entrega de medalla al masculino nivel avanzado. Manu Blanco, Pablo Casado, Aarón González, Asen Gil. A continuación, árbitro final, Cata Benjamín, masculinización. Acá, Andrés Álvarez García. AO, Nicolás Fernández González. A continuación pasamos a entregar las medallas en la categoría Cata Leví masculino. Nesta entrega non pode ser posible o primer teniente alcalde José Antonio Rodríguez Arribe decidido estar aquí na entrega de premios, non pudo ser. Por un tema involuntario non podemos contar con él. A continuación, vai a entregar as medallas Pablo Hugo Morera Gil, alcalde do Concello de Cedeira, xunto a María Pernas Díaz, concelleira do Rural, Manoli Rodríguez, concelleira de Promoción Económica, e Noel López, concelleiro de Xuventude. Terceros clasificados en el bronce: Asen Gil Lozada y Aarón González Vázquez. Segundo clasificado, Paco Casado. El primer clasificado, el campeón, Manuel Blanco. Todos ustedes acompañados por Óscar Fuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Preparados Erika García, Martina Arias, Maya Malón, Carla Rodríguez. Bueno, tenemos aquí de ceremonias. Recibamos un aplauso a Michiño. Pasamos a Cara Cecilia, Andrés Yago Lorenzo Ares, Mario Mare Novo, Anastasia Sara Pardo. Sara Pardo, Anastasia Sara Pardo, por favor. Anastasia Sara Pardo. Do Club Sicari.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata alevín masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas e facer tan ben as catas. Moitas gracias. Moitas grazas. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Pablo e veño do Karate Club Maceda. Eu chamome Manuel e veño do Riveresto. Eu chamo Marón e veño do Karate do Carballo. Eu chamome Axel e veño do gimnasio Gym Sport. Chicos, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Era unha sorpresa. Unha sorpresa. Xa me esperaba. Unha sorpresa. Estabades moi nerviosos antes de sair? Un pouco. Non, Tamén un pouco. un pouco. Un pouquiño, bueno, vos xa tedes bastante experiencia, verdad, nisto de competir? Sí. E de todas as catas que fixeches, cal creedes que foi a que mellor vos saiu? Jaian Irán. Nidan. Yondan. Bueno, aquí temos diversas opinións. Bueno, chicos, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? O meu pai. Eu, o meu pai, a miña nai e a toda a miña familia. E os meus entrenadores. A toda a mi familia e a mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas gracias. Moitas gracias. A continuación, Alejandro Ribao, Thiago Blanco, Álvaro Blanco y Diego Lamas. Diego Lamas Méndez. Diego Lamas Méndez. Do Club Siján. Diego Lamas Méndez. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Buenas. Bueno, primeiro, noraboa os dous por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? ¿Eh? Cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Borja. ¿Cómo dijiste? ¿No? Cal é o voso nome e de que club vides? Yo Borja y del Bunkai. Jacobo y del Bunkai también. Chicos, para vos hoxe conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Fue una sorpresa, es la tercera, pero no lo sabía. Yo una sorpresa, es la primera vez que llego a una final. Carai, noraboa. Gracias. E de todas as catas que fixeches, cal foi a que mellor vos saiu? Pinanidan. Pinanidan tamén. Bueno, Pinanida, levas unha estrella hoxe. Sí. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Pasárnoslo bien, ya por todas. Pasarlo bien e intentar ganar medallas. Por suposto, pásalo ben e o máis importante, divertirnos. A quen lle vamos a dedicar esta medalla, chicos? A mi madre y a mi padre. A mis padres y a todos mis amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. A continuación pasamos a entrega de medallas Benjamín masculino iniciación. Terceros puestos
para Ángel Pérez Varela e Oliver Laredo Agulla. Segundo posto, Andrés Álvarez García. En primer poste campeón, Nicolás Fernández González. A continuación pasamos a Benjamín femenino avanzado. Vega Quintás, Vega Coto e Cayetana López. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro e de prata na categoría de kata Benjamín avanzado masculino. Moi boas tardes, chicos. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Mi nome es Tiago Blanco Calvo. Tiago Blanco Calvo. Club Karate do Codo. Alejandro Oliva Rodríguez, Karate Maceda. Bueno, noraboa aos dos por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguilo ou xa o esperabades? Una sorpresa. Carai, sodes todos uns campeóns, Sí. Gracias. E de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Nidan. Jean Godan. Jean Godan e Jean Nidan, carai. Pinan Nidan. Pinan Nidan. E cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? El campeonato. En el salto de Jean Godan. Salto de Jean Godan. A ti gustache moito arriscar, entonces. Sí. Moi ben, chicos, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A toda mi familia y a los entrenadores. A toda mi familia y a mi profe de karate, Alberto. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista. Enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Pasamos a kata femenino nivel de iniciación. Terceros postos, Carla Rodríguez Cabana y Maya Jalón Rodríguez. Segundo posto, Martina Arias Fernández. En primer posto funciona Erika García Montillas. Preparado, kata infantil femenino nivel avanzado. Ya. Iria Enríquez Porte, Ángela Uribe, Martina Baneiro, Alba Calvo. Tamén preparado Raúl Pérez, Simón Rodríguez, Borja González e Mateo Quintás. A continuación pasamos a kata infantil femenino nivel avanzado. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata Benjamín masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. ¿Qué? Moi boas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir estas supermedallas. Contádenos, como vos chamades e de que club pides? Ángel Pérez Varela, Acai Riu. Andrés Álvarez García. Nicolás
Do Seján. Oliver. ¿Qué? Do Ginesport. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Gracias. Foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas? Sí. Yo me lo esperaba. Sí. Sí. Bueno, estáis todos súper sorprendidos. Contádenos, chicos, cal é a vosa cata preferida? Pinanidan. Hansodan. Pinanidan. Hansodan. E cal é a vosa parte preferida de vir aos campeonatos? ¿Qué? Cal é a túa parte preferida de vir aos campeonatos? La medalla. Las medallas. Las medallas. Genial, chicos, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla entonces? Pues yo estuve entrenando 2 años con Jesús y nada más. ¿A qué vamos a dedicar esta medalla por aquí? ¿Qué? ¿A qué vamos a dedicar la medalla? A mi hermano. A mamá, papá, os entrenadores. A los entrenadores. Los entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos. Enhorabuá de novo. Gracias. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata benxamín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas supermedallas e facer tan ben as catas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo me llamo Vega y vengo del Siján. Eu me chamo Vera e sou do Ginesport. Yo me llamo Cayetana y de Pinanxoda. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Fue una sorpresa.
Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Estáis todas súper sorprendidas. Pero bueno, xa sodes todas caras bastante coñecidas por aquí polo noso podium. Vos credes que xa sodes unhas expertas na competición? No sé. Sí. Sí. E cantas horas entrenades a semana para chegar ata aquí? Los martes, los jueves y los sábados. 3 o 4. El lunes y el miércoles. Carai, entrenades todas un montón. E de vir aquí a competir, cal é a vosa parte preferida? El primer kata. Poder participar. Hacerlo bien. Genial, chicas. Pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A mis padres, a mis abuelos, a toda mi familia y a mis primos. A mi familia, a todo Yen Sport, a todo colegio. A toda mi familia, a los de mi colegio y a mis primos. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata benxamín femenino avanzado. Iniciación. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas e por facer tan ben as catas. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eric, espera. ¿Qué? Tu nombre e tu club. Erika Doshan. de Sijan. Martina de Xi'an. Carla de Xi'an. Maya, el apellido también. Do Club Maceda. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Sorpresa. Muy sorpresa. 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 Unha super sorpresa, carai. Chicas, cal é a vosa cata preferida? Pinan Shodan. Pinan Shodan. Pinan Shodan. Pequeaku Shodan. E cando vides aquí aos campeonatos, cal é a vosa parte preferida de estar aquí competindo? Competir. Cuando hacemos a cata. Competir. Competir. Genial, chicas, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A meus pais
e a meus amigos. Eu a toda a mi familia. Eu a toda a mi familia e aos amigos. Eu a toda a mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. De nada. Gracias por todo. De nada. De nada. A continuación, el análisis final y último conjunto de los 42 indicación. Acá, Laia Llanos González. Ahora, Ángel Rodríguez Melín. Laura, gracias por estar.
Fabio Cancelo. Fabio Cancelo. Fabio Cancelo.
Alberto Álvarez, mesa central. Alberto Álvarez, mesa central. Cúmite a nivel masculino menos de 28 kilos, empezado. Pablo Casado, Mateo Carreras, Ayrton Rodríguez, Xavier Fernández, Situense no Podio. Tamén comite de nivel masculino máis de 34 kilos, nivel de función. André Barreiro, Ethan Piñeiro. Cúmite a nivel femenino menos de 26 kilos, nivel avanzado. Carmen Zendán, Laia Rodríguez, Ariadna Álvarez. Cúmite a nivel femenino de 2 kilos, nivel de iniciación. Ana Rodríguez, Laia Llanes. Proseguimos con la entrega de medallas en la categoría de femenino menos de 26 kilos, nivel avanzado. Entrega nuevamente Pablo Diego Morena Gil, alcalde do Concello de Cedeira, xunto a Manoli Rodríguez, concelleira de Promoción Económica, e tamén con José Manuel López, concejero de Xuventud. Tercer puesto, que merece para Cata y el programa. Segundo puesto, para Laia Rodríguez Rodríguez. El primer puesto de campeona, Carmen Zendán.
Preparado el grupo Mateo Carreras, Aymar Rodríguez y Javier Fernández. Pablo Casanova, Mateo Carreras, Aymar Rodríguez, Andrea Rodríguez, Ethan Villegas. A continuación pasamos a entregar medallas máis de 34 kilos de realización. Segundo clasificado, Ethan Tiro de Feiro. Primer clasificado, campeón André Barreiro Bernardo. Preparada Andrea Rodríguez, Elaya. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite alevín femenino menos de 26 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas, chicas. Moitas grazas. 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 Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Me llamo Carmen y del Xijón. Chamo Melaya, veño do club Shotokan Karate do Shinzo. Bueno, Laia, Carmen, Ariadna, xa é a segunda vez que vos temos aquí nas entrevistas o día de hoxe. Hoxe vades co podium para casa, Grazas. Sí. Sí. Bueno, chicas, pois que vos gusta máis a vos, facer kata ou kumite? Porque aquí conseguir medalla en todo. Las dos cousas. Me é máis fácil kumite, pero as dous cosas. Kumite. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Como vos vistedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosas? Un pouco. Non moito. Un pouco. Un pouquiño, é normal meter aí uns pouquiños de nervios. Bueno, chicas, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A segunda xa no día de hoxe. A Daniela y Aroa, a mi familia, a mis amigos, a Paz, a Axel, a Lucía, a Rué, y a mis amigos de karate, a todo Ginesport y a todo Riverstone. A mis amigos e a miña familia. A miña bisavoa, a miña nai, a miña amiga Sofía, os meus tíos e as miñas primas. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas. Grazas.
boas tardes a todos e a todas. Atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de kumite alevín femenino iniciación menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Gracias. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas super medallas. Contádenos, cale o voso nome e de que club vides? Laia y del Rivero de Stone. Anne, Club Helenos Karate. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Ya me lo esperaba. Era una sorpresa. E como vos vichedes nos combates? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Non. Non. Non, bueno, polo que vemos foi vos bastante fácil entonces. Sí. Sí. Chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Ben. Cal é a vosa parte preferida de vir a competir? Participar. Participar, e por aquí? Participar. Participar tamén, genial. Pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi club e a mi familia. A meu avó e ao meu primo Alain. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Chao. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín avanzado menos de 28 kilos. Boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Buenas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides? Eu chámome Aimar Rodríguez Salgado e veño do Club Karate Club Maceda. Eu chamome Pablo, veño do Karate Club Maceda. Eu chámome Xavier Fernández Carvia e veño do Club de Karate de Valga. ¿Qué? ¿Cómo? Yo me llamo Mateo Carritas Rodríguez y vengo del Club Escuela de Karate LN. Bueno, chicos, como vos vichedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos? Sí. 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 Más o menos. Mais ou menos, un pouquiño sempre estamos, verdad? E credes que foi moi difícil pasar as rondas? Ou non houve moita competencia? Mais ou menos. Non, porque a primeira xa tiña ganado. Sí, foi moi difícil. No. Bueno, temos aquí de todas as opinións. Aquí, claro, todos queremos gañar, verdad? Somos moi competitivos. Sí. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Eu dedico a miña amiga Luchi e aos meus pais e aos meus avós. Eu dedico ao meu amigo Leo. Eu a miña familia. Yo, mis abuelos, mis padres, mis tíos, todo.
Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Muchas gracias. Grazas.
Y los deportistas que hayan conseguido medalla, que acuden al podio. Deportistas que hayan conseguido medalla, podio. Humilde alevín masculino, menos 28, iniciación, podio. Humilde alevín masculino, menos 34, avanzado, podio. Humilde alevín masculino, menos 34, iniciación, podio. Y humilde alevín masculino, más 34, avanzado, podio. Para entregar medallas Manuel Blanco, Miguel Ángel Villarroca Flores, Lucas Pérez y Roque Martínez. Por favor, si pueden, si no pueden. Preparados, comité de masculino menos de 28 kilos. Manuel Blanco, Miguel Ángel Villadóniga Flores, Lucas Pérez, Roque Martín. Miguel Ángel Villadóniga Flores. Escuela de Karate. Miguel Ángel Villadóniga, Escuela de Karate Narón. Preparados, Hugo Pablo Becete, Aarón González,
Mauro Casas. Pasamos entre medallas na modalidade alevín masculino de 28 kilos, nivel de iniciación. Entrega nuevamente Manoli Rodríguez, concejera de Promoción Económica, Noel López, concejero de Xuventude, e María Pernas Díaz, concejera do Rural do Concello de Cedeira. Terceros clasificados: Roque Martínez Pena, Lucas Pérez Antón. Segundo clasificado, Miguel Ángel Villadóniga Flores. El primer clasificado y campeón, Manuel Blanco Blanco. Todos ellos acompañados por la fuerte presidente de la Federación Galega de Karate. Preparado Hugo Mazos, Pablo Beceiro, Mauro Casas e Aarón González. Pablo Beceiro González. A continuación pasamos al alevín masculino menos de 34 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos: Aarón González Vázquez, Mauro Casas Vázquez. Segundo puesto, Pablo Beceiro Posada. El primer puesto de campeón, Hugo Mazos Nieto. Preparado Enzo Silva, Jorge Millar, Lucas García y Gael Gómez. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Alevín masculino menos de 30 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e facer tamén os combates. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo Manuel e veño do club Riverstone. De Narón. O chamome Lucas, sol de Lene. Roque Martínez Pena y Karate Lene. Bueno, chicos, para vos conseguir estas medallas foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Foi unha sorpresa. Sí. No. Sí. E que tal vos sentiches nos combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Non houve moita competencia. Un pouco complicado, pero se consiguió. Bastante complicado. Lo mismo que Lucas. E contádeme, chicos, cal é a vosa parte preferida de vir a competir? A miña parte preferida é vir a competir e divertirse. Como? Pasárselo bien y quedar primero, segundo o tercero. Pasarlo bien. Aquí solo venimos a pasarlo bien y a pasar rondas.
Por suposto, máis importante é disfrutar. Así que, chicos, a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Eu ao meu pai. Moi bona. A mis amigos e a mis padres. Anxo Ventoso Pouso. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Como? Gracias. Grazas. Grazas. A continuación, al equipo masculino más de 34 kilos. Terceros puestos, Álvaro López Peizoso e Diego Benjós Rabel. Segundo puesto, Sian Blanco Calvo. Bruno, en primer puesto campeón, Bruno Varela Paz. Preparado Laura Torrecilla, Daniela Casada, Carmen Ventoso e Aroa Naveles. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer tan ben os combates. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Yo me llamo Hugo y vengo del club Acai Río. Eu me chamo Mauro e veño do club Karate Maceda. Yo me llamo Pablo e vengo del Rambucán Ferrol. Eu chamo Aarón e veño de Karate do Carballo. Bueno, chicos, a segunda vez que xa vos temos hoxe aquí nas entrevistas. Parece que hoxe vades cheos de medallas para casa. Sí, sí, sí. Sodes todos uns campeóns. Que vos gustou máis facer hoxe, kata ou kumite? Kumite. 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 Kumite todos, carai, sois todos uns kumiteiros total, eh? E que tal vos sentiches nos combates? Estabades moi nerviosos antes de sair? Un pouco. Un pouquiño. Un pouquiño. Tamén un pouco. Un pouquiño, normal. Eses nervios antes de sair sempre están presentes. Pois, chicos, a quen lle queredes dedicar a esta segunda medalla xa do día? Eu, a miña familia e ao meu coche e a todos os que me entrenan cada día, e tamén lle quería dedicar a un que se chama Raúl, que yo prometín. Ao meu club e a miña familia. Ao meu club, a mi familia e a mi coche. Eu aos meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles e para ti, Raúl, que seguro que nos estás vendo. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Adiós. Gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Miguel Fernández Braga, musical, cantante 1. Miguel Fernández Braga, cantante 1.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de ouro na categoría de kumite, alevín masculino iniciación menos de 34 kilos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, noraboa por conseguir esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Enzo Silva Ferrandiz, Escuela Superior de Karate Narón. Bueno, como te sentiches nos combates de hoxe? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. E contanos, cal é a túa parte preferida de vir aquí a competir? Pa que me vexan. Para que te vexan todos en casa. Sí. Genial, pois bueno, a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e a meus amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite alevín masculino máis de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Moi boas tardes. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas supermedallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Me llamo Xian Blanco Calvo y vengo del club Docodo. Me llamo Bruno Varela Paz y vengo del club Docodo. Me llamo Álvaro López Meizoso y vengo do Ramucán. Me llamo Diego Benjoch Naveira y vivo en la escuela de Karate Lantes Naveira. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa o esperabades? No lo sé. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Yo no lo sabía que me iba a tocar. Bueno, estáis todos súper sorprendidos, espero que para ben. Gracias. E bueno, para vos foi moi complicado pasar as rondas? Ou foi fácil? Fue fácil. Foron difíciles. Foi difícil. Fue ni tan fácil ni tan difícil. Bueno, temos aquí opinións de todo tipo, polo que podemos observar. Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? A toda mi familia, especialmente a mi abuelo Manolo. A toda mi familia. A mi familia y al club. A mi familia y a mis amigos del colegio y también a mi profesora. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa a todos de novo. Muchas gracias. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite alevín femenino menos de 32 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas e por facer tan ben os combates. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Daniela Casado, Club Karate Maceda. Laura Torrecilla Castro, de Artes Marciales Fene. Arona Beiras Coñarro, del Xaina Arón. Carmen Doso Pouso, de Karate LN. Bueno, chicas, agora vémonos aquí en Kumite, pero xa estiveches antes tamén competindo en kata. Contádenos, que vos gustou máis facer hoxe, as katas ou os combates? Os combates porque foi máis chispa. Os combates. A kata porque non nos teníamos que pelear como amigas. Os combates. Bueno, temos aquí diversas opinións. Temos aquí unhas super kumiteiras e unha cateira por aquí. Gracias. Marcando a diferencia. Sí. Bueno, chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Que vos gustou máis deste campeonato? Pasárselo moi ben, a facer moitos amigos, competir e seguir mellorando. Jugar con mis amigos y competir. Como mis amigos, que son como mi familia, y conseguir amigos tamén. Pásalo ben. Por suposto, o máis importante é disfrutar de todo o campeonato e pasalo super ben. Así que, chicas, a quen lle dedicamos esta medalla? Se o dedico a todo o meu club, Karate Club Maceda, a todos los que me estuvieron vendo, que es mi familia y mis amigos, a mi padre, que me estuvo siempre animando, a mi hermano, a mi madre, que estuvo siempre a mi lado, y a Diego y a Sofía. A mis padres, a mi familia, a mi club, a mis amigos, a mi hermana. A mi familia, que me estuvo siempre apoyando, e a mis amigos. A miña familia, aos meus amigos e ao meu club LN. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas. Moitas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de prata na categoría de Kumite alevín masculino iniciación máis de 34 kilos. Moi boas tardes. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa por conseguir esta medalla.
Gracias. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Ethan y... Sí, Escuela Superior de Karate Naro. Bueno, Ethan, como te encontraches nos combates deste campeonato? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Solo jugué uno, pero la verdad fue bastante difícil, aunque bueno, lo perdí, pero al menos quedé segundo y gané esta medalla. Por suposto, importante disfrutalo, verdad? E aprender. Sí, muy importante. Contanos, cal é a túa parte preferida de vir aquí a competir? Cal foi o que máis te gustou deste campeonato? Que me divertí mucho y no jugué por ganar, jugué a ver si daba hecho, pero la verdad, la mayoría fue para divertirme y bueno. Por suposto, máis importante disfrutalo. E bueno, Ethan, ti levas moito tempo no mundo da competición? No mucho, pero la verdad sí que llevo lo suficiente como para venir a competiciones. Genial. Pois contanos, a quen vamos a dedicar esta medalla? A mi profesor Gustavo de Karate, que sin él no podría tener lo que tengo ahora ni la medalla, y también a mis padres. Pois dende aquí, para eses papis, para Gustavo, que seguro que nos están vendo, bueno, moitísimas grazas pola túa entrevista. Noraboa de novo. Gracias.
Óscar de la Fuente, mesa capitán. Óscar de la Fuente, mesa capitán. Las siguientes categorías acuden a fondo. Cubite, alevín femenino, más de 32, eliminación. Cubite, infantil masculino, menos de 30 avanzado. Cubite infantil masculino, menos 35 avanzado. Cubite infantil masculino, menos 45 avanzado. Cubite infantil masculino, más 45 avanzado. Acuden a fondo, por favor. Preparados los siguientes deportistas. Loro Fernández, Gaia Balón, Leire Casas, Carolina Salgueiro. Por favor, sitúense a todos. Preparado Ramón Vázquez Menéndez, Leo Otero, Álvaro Gil, Brocos.
Lola Fernández Rivas. A continuación pasamos a entregar medallas na modalidade alevín femenino máis de 32 kilos, iniciación. Terceros postos, Carolina Saquiro Varela e Leire Casas Martín. Segundo posto, Gaia Martínez Vilar. En primer posto, campeona Lola Fernández Rivas. Unha vez máis, entrega Manuel Rodríguez, Conselleiro de Promoción Económica, Noel López, Conselleiro de Xuventude, e María Perlas Díaz, Consellera do Rural, do Concello de Concello. Acompañados por Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Gaita. Preparado Ramón Vázquez, Leo Otero, Álvaro Gil e Ignacio Rocos. Ramón Vázquez Menéndez. Ramón. A continuación pasamos a infantil masculino menos de 30 kilos. Terceros puestos para Ignacio Rocos Marcos y Álvaro Gil Rodríguez. Segundo puesto, Leo Otero Francisco. En primer puesto, campeón Ramón Vázquez Menéndez. Preparado Ángel Carlos, Martiño Vilas. A todas, nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de Comité Alevín Femenino, iniciación máis de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboas dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Gaia e veño do Club Mizukami. Chámome Lola e veño do Club Karate Club Maceda. Bueno, chicas, para vos conseguir hoxe esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Más ou menos. Unha sorpresa moi grande. E como vos sentiches nos combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? No. Bueno, un pouco. Un pouquiño. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e os meus profes. Ao meu entrenador de karate, Alberto Casado, aos meus pais e ao meu irmán, tamén se o dedico a todos os mis amigos e mi profesora. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Gracias. Grazas. Gabriel Santamaría Rey, Martín Fidres Fernández, a continuación pasamos a entrega de medallas infantil masculino 5 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto para Gabriel Santamaría Rey.
Segundo posto, Miguel Perdiz. En primer puesto de campeón está Pérez López. Preparó Jadel Rodríguez, Adrián Lee, Fabio Alejo y Santiago Rodríguez. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino avanzado menos de 35 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá aos tres por conseguir estas super medallas e por facer tan ben os combates. Moitas grazas. Moitísimas gracias. Grazas moitas. Bueno, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o vosso obxectivo para o campeonato? O obxectivo. Estoy en blanco. Foi o meu obxectivo. E que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? Salir a competir. Eu creo que venir aquí a competir outra vez máis é un gran mérito. Competir cos meus amigos. Por suposto, competindo pasámoslo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicos, e como vos viches pasando as rondas? Credes que foi moi difícil pasar os combates? Ou non houve moita competencia? Sí. Certas veces sí. Sí. Genial, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e aos meus amigos. E a todos os que me han axudado hasta chegar hasta aquí. E se alguén da miña familia, tíos da Coruña, están de cumple, un saludo. A miña familia, aos meus entrenadores e a unha amiga que traballa nun restaurante. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhorabuá de novo. Grazas. Moitísimas grazas. Grazas. A continuación pasamos a infantil masculino máis de 45 kilos, nivel excepción. Tercer posto, Legna Romero e Jacobo Vilar América. Segundo posto, Lucas Albán Mena. En primer puesto campeón, Hamza Nasreddin Mohamed. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá aos tres por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Moitas gracias. Moitas gracias. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Eu chamome Adrián e veño do Club Xijan. Eu chamome Yadel e estou no Club do Codo. Eu chamome Santi e veño do Galaico. Bueno, chicos, que vos pareceron os combates deste campeonato? Credes que foron moi difíciles pasar as rondas? Sí, pero con esforzo pódese pasar. Sí, moi divertidos e difíciles, os rivais moi bons, pero todo ben. Sí, foron moi divertidos. Por suposto, o importante é divertirnos mentres competimos e claro, aquí todos vimos a gañar, verdad? Sí. E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Que foi o que máis vos gustou do día de hoxe?
Pois estar cos meus amigos, pasalo ben e gañar medallas. Pasalo ben, facer os combates e coñecer novos amigos. Estar con meus amigos. Genial, chicos. Pues ¿a quién lle dedicamos esta medalla? Eu dedico a meu pai, a miña mãe, a toda a miña familia, aos coach, ao club e a un amigo en especial que se chama Martín. Eu lle dedico a toda a miña familia, a meu profesor Quique e Fanny. E a miña entrenadora, Sofía. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Moitas gracias. Grazas. Terceros postos para Alexandre Novoa Paz e Martín González Arriba. Segundo posto, Andrés Paez Aires. Primer posto, Miguel Fernández Frank. Preparada Lía González Peña. Lucy Rey López, Ariadna Ale Bejarano. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de comité infantil masculino menos de 45 kilos avanzado. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Grazas. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Tristán Pérez e veño de LN. Bueno, Tristán, como te sentiches ao longo dos combates desta xornada? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Algunhas complicado, pero son moi bons todos os competidores. Por suposto, vemos que a pesar das dificultades coronaches o podium. Sí. E contanos, cal foi a túa parte preferida deste campeonato? El segundo combate, con mi amigo Gabriel. Bueno, Tristán, pois despois deste triunfo, a quen lle queres dedicar esta medalla de ouro? Ao meu club e á miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Facemos un descansiño a que vayan terminando categorías e continuamos con a carrera de medallas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de ouro. Muchas gracias. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Hamza e mi club é Macedo. Bueno, Hamza, xa non é a primeira vez que te temos polas novas entrevistas. Iso é porque sempre levas unha medalla para casa. Contanos, cantas horas lle dedicas tú semanalmente a facer karate para conseguir estes resultados? Cada día practico karate media horita, una horita. Más los entrenos, que son martes y viernes, a las 7:30. Por lo que vemos, hai moito esforzo detrás destes resultados. Sí, mucho. E contanos, como te sentiches nos combates de hoxe? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? No. Fue moi fácil. E bueno, cal foi a túa parte preferida deste campeonato? Cal foi a túa parte preferida deste campeonato? Hacer amigos. Hacer amigos, por suposto. Pois nada, Hamza, a quen lle dedicamos a medalla? A mi padre.
Pois dende aquí, para ese papi que seguro que nos está vendo, moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Muchas gracias. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino avanzado menos de 40 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Chámome Martín e veño do club Xiján. Chámome Miguel Fernández e veño do club Buxicae. Eu son Alexandre Novoa e veño do Xiján. Eu son Gael e veño do club Acai Río. Bueno, chicos, estaredes contentos tras conseguir estes resultados. Contádenos, como vos sentiches destes combates? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Sí, pero bueno, eu sentime moi ben. Foi moi divertido, temos xogadores moi beos e me pasei genial. Foi moi divertido e teño un contrincantes que son moi bons. Eu paseino bastante ben, pero hoxe pensaba que non era o meu día e que di plata e ni siquiera o sabía. Moi ben, chicos, todos super sorprendidos. E bueno, encántame que vos levedes todos tamén, que falades tamén dos vosos contrincantes. Porque ao final aquí todos nos facemos amigos, verdad? Sí. E cal foi a vosa parte preferida deste campeonato? Que foi o que máis vos gustou? Estar con todos os do club e os que non son do club. Estar coa xente que nos acompaña. O rato este que podo entreterme un rato en Tecate de comité. Disfrutar do campeonato, dar o 100%, e a veces non tes o teu día, pero o importante é disfrutar e estar cos teus amigos e co teu club. Por suposto. Pois nada, chicos, a quen lle dedicamos esta medalla? A toda a miña familia e os meus pais que me estuveron animando todo o campeonato, e a todo o meu club, aos meus entrenadores e a un amigo meu do club que se chama Adrián. Ao meu club, a miña familia e a todos. Ao meu irmán, que pode ser que por unha vez estexa a ver esta entrevista na casa dos meus avós. Eu quería yo dedicar a miña familia, ao meu club e a miña entrenadora e sobre todo a Hugo Pazos e a Márquez Villaverde por sempre estar animándome e tamén a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, esperemos que nos estexan todos vendo dende casa. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo, chicos. De nada. Grazas. Moitas grazas. Grazas.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Alevín femenino avanzado menos de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboas dúas por conseguir estas medallas e por facer tamén os combates. Contádenos como vos chamades e de que club vides. Chámome Ariadna e veño do club Mizukami. Chámome Lía e veño do club Karate LN. Bueno, Ariadna, Lía, como vos sentiches nestes combates? Crees que foi moi difícil pasar as rondas? Sí, máis ou menos. Mais ou menos. E para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabades? Xa o esperaba. Foi unha sorpresa. E se tiverades que escoller unha cousa a que máis vos gustou deste campeonato, cal sería? Competir. Estar cos meus amigos e participar. Competir, estar con os amigos, por suposto. Importante é vir aquí e pasalo super ben, verdad? Sí. Sí. Genial, chicas. Pois a quen lle dedicamos esta medalla? Aos meus profes e a miña familia. A miña familia e ao meu club. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas.
ya, que va al canto. A continuación, en el tatami 3, final principal femenino, Pedro de Preta Avanzado. APA, Ainhoa Castillo Landa. AO, Iria Enrique Sotojo.
A continuación, el kilómetro 3 final, compite Infantil Saladito, menos 42 en iniciación. Aca, Carla Lema Taego. Aura, Adriana Romero Varela. Daniel Rubia Araña, Mateo Diego Suárez, Nicolás Alcán Cerón, Canal Atún Ou Tempraz, acudan al podio. Savera Mendoza García, Iris Turra Dorado, Ángela Huide Villarino, podio. Julia Muñoz Cabello, María Piñero Corral, Carmen Rodríguez García, podio. Por favor, todos los medallistas acudan al podio. Todos los medallistas al podio.
finalizando, nos entregarán las medallas correspondientes a infantil menos de 30 kilos, nivel avanzado. Preparará Enrique, Ainhoa Alvarillo, Martina Barreiro y Emma Lama. Enrique. Ainhoa Alvarillo, Martina Barreiro, Emma Lama. Preparada Sabela Mendoza, Iris Dura, Ángela Pini. A continuación pasamos a entrega de medallas en la categoría infantil femenino menos de 30 kilos, nivel avanzado. Entrega nuevamente Manoli Rodríguez, consellera de Promoción Económica, Noel López, consellero de Juventud, María Pernas Díaz, consellera do Rural, do Concello de Celeira. Terceros puestos para Emma Lago Gil y Martina Barreiro Pedradas. Segundo puesto, Ainhoa Alvarillo Lali. En primer puesto, campeona Iria Enríquez Cortón.